On passe au deuxième chapitre concernant l'importance géologique des fossiles, يعني أهمية الجيولوجية للمستحيثات. Donc les études a permis de découvrir que ces derniers sont répartis en deux groupes. Il existe des fossiles stratigraphiques et des fossiles de faciès. Les fossiles stratigraphiques بالعربية هما المستحيثات الطبقاتية. Ils sont caractéristiques d'une époque géologique limitée dans le temps et ayant une large répartition géographique. يعني بمعنى آخر أن هذه المستحيثات كتميز ليها حقبة جيولوجية معينة. علاش؟ لأن لها مساحة انتشار جغرافي شاسعة وكذلك مدة عيشها قصيرة. Donc ils sont concernés comme des marqueurs du temps. يعني هاد المستحيثات كتمكننا من تحديد عمر الرواسب التي توجد داخلها. ناخذ مثال باش نفهمو اكثر. مثلا عندي واحد الكائن حي اللي كيعيش ليا في مثلا في واحد المساحه اللي هي شاسعه، مثلا كيعيش ليا في المغرب كامل. بعد موته وبعد تحوله الى مستحيثه وبعد عثوره داخل صخره، اول احتمال غادي يطيح في بالنا ان هذيك الصخره مثلا فين تصوبات، منين جاتنا هذه الصخره. بما ان هذيك المستحيثه اللي كاينه بالداخل ديالها كتعيش لنا في مناطق متعدده ومختلفه من المغرب، فما غاديش نقدروا نعرفوا منين جاتنا هذيك الصخره ووسط تشكل هذيك الصخره. اذا أول شيء ما غاديش تمكننا من معرفة وسط الترسب، ولكن بما أن مدة عيش هذاك الكائن الحي قصيرة فغادي يمكنني من التعرف على عمر الرواسب التي يوجد بداخلها. داكشي علاش كيتسماو مستحيثات طبقاتية، يعني كتوريني أو كتعطيني معلومة حول عمر الرواسب. On passe aux fossiles de faciès, les huma بالعربية مستحيثات السحنية. Ce sont des fossiles à répartition géographique limitée et dont l'existence s'étale sur une longue époque géologique. Alors ces fossiles permettent de déterminer les milieux de sédimentation. يعني بمعنى آخر أن هذه المستحيثات كتميز ليا وسط معين. Ce sont des indicateurs de milieu. علاش؟ لأن لها مساحة انتشار جغرافي محدودة وكذلك مدة عيش طويلة. يعني هنا عكس المستحيثات الطبقاتية. يعني هنايا مثلا هذا النوع ديال المستحيثات كيعيشوا ليا فاش كانوا كائنات حية كانوا كيعيشوا في وسط محدود. يعني مثلا في واحد المنطقة وحدة في المغرب، يعني إلا لقيت واحد الصخرة فيها هذا النوع ديال المستحيثات فبالضرورة غادي نعرف وسط تشكل هاد الصخرة. On passe au troisième chapitre concernant l'échelle stratigraphique. Alors on commence par la datation relative. بالعربية هو التاريخ النسبي للصخور. C'est lorsqu'on donne l'âge d'une strate par rapport à une autre strate ou une fossile. يعني فاش كنعطي واحد العمر تقريبي أو العمر نسبي لطبقة من الصخور. Cette datation relative repose sur plusieurs principes. On va parler uniquement de trois principes. Le principe de superposition, يعني مبدأ التراكب. Le principe de continuité, مبدأ الاستمرارية. Et le principe d'identité paléontologique, مبدأ التماثل الاستحاثي. Et on commence par le principe de superposition. Que le principe de superposition dit que une couche de sédiments soit généralement plus récente que celle qu'elle recouvre. يعني كل طبقة أفقية هي أقدم من الطبقة التي تعلوها وأحدث من التي تحتها. يعني إلا خدينا المثال ديال هاد ثلاثة طبقات اللي عندي هنايا، طبقة A وطبقة B وطبقة C، إلا قلت لك أعطيني التاريخ النسبي لهاد الطبقة باعتمادك على هذا المبدأ، غادي نقولوا على أن الطبقة A هي أقدم طبقة. طبقة B تاريخ نسبي لطبقة B نقول على أن الطبقة B هي أحدث من الطبقة A وأقدم من الطبقة C. إلا تكلمنا على الطبقة C، الطبقة C هي أحدث من الطبقتين A و B. يعني هذا هو التاريخ النسبي للطبقات بالاعتماد على
مبدأ التراكب. Et on passe au principe de continuité اللي هو مبدأ الاستمرارية. Si plusieurs strates de même composition sont encadrées par des strates identiques, alors ces strates ont le même âge. يعني كل طبقة محدودة بسقف وسرير لها نفس العمر على طول امتدادها. يعني السقف والسرير، سقف هذه الطبقة B هو D، وسرير طبقة B هو A. سقف طبقة C هو D، وسرير الطبقة C هو A. يعني هنا إلا لاحظتوا معايا أن الطبقة B و C لهما نفس السرير ونفس السقف، رغم اختلاف مكونات الطبقتين اللي كنلاحظوا هنايا اختلاف في اللون، فهادشي ما كيعنيش ليا على ان الطبقه B والطبقه C ما تشكلوش لينا في نفس الفتره الزمنيه. اذا الا كانت طبقتين لهما نفس السرير ونفس السقف نقول ان لهما نفس العمر. Et on passe au dernier principe, c'est le principe d'identité paléontologique. Si deux strates éloignées possédant les mêmes fossiles ont le même âge. يعني هنايا في هذا المبدأ كيقول لنا على أن كل طبقة ذات سحنة معينة اللي هنايا عندي نفس المساحات. إذا كانوا طبقتين يحتويان على نفس المساحات نقول على أن هاد الطبقتين لهما نفس العمر. Et on passe aux notions de cycle sédimentaire. Là, comme vous voyez, il y a la transgression et là, une régression. Alors, une transgression représente l'envahissement du continent par les eaux marines pendant une époque géologique donnée. يعني خلال هاد المرحلة لا ترانسغريسيون اللي هو التجاوز البحري هو تقدم، كيف كتلاحظوا هنايا، تقدم البحر على حساب القارة لمسافة عدة كيلومترات بفعل عوامل مناخية ونشوء سلاسل جبلية، وهاد العملية تتم لمدة ملايين السنوات أو لا ملايين السنين. خلال هاد الفترة كيحدث لنا الترسب. Et pour la régression, et au contraire, c'est un retrait des eaux du continent. يعني بالنسبة للتراجع البحري اللي هو la régression هو انسحاب البحر وبروز القارة. هنا كيف كتلاحظوا معايا القارة هنايا البحر، كاين عندي واحد النوع من انسحاب البحر وبروز القارة خلال ملايين السنين، وكذلك نظرا لعدة عوامل مناخية ونشوء السلاسل الجبلية، وخلال هذه الفترة يحدث الحد. Et par la suite, la régression est caractérisée par une série régressive et la transgression, ça donne une série transgressive. Alors, la série régressive est caractérisée par un granoclassement croissant du bas vers le haut de la série. Un granoclassement, c'est la répartition soit croissante soit décroissante d'éléments rocheux selon leur taille. يعني كيكون واحد التقسيم على حساب قد هاد الجزيئات هادو. يعني هنا عندي l'argile, الطين, le sable, الرمل et le conglomérat طمي. هنا l'argile هو اللي أصغر Et ensuite, la régression, ça donne une série régressive et la transgression, ça donne une série transgressive. يعني التجاوز البحري غادي يعطينا سلسلة تجاوزية والتراجع البحري غادي يعطينا سلسلة تراجعية. Alors, une série régressive est caractérisée par un granoclassement croissant du bas au haut de la série. يعني un granoclassement, c'est la répartition soit croissante, soit décroissante d'éléments rocheux selon leur taille. يعني هنا كيكون واحد الترتيب
عمودي على حسب قد هاد العناصر. يعني هنايا كيف كتلاحظوا عندي لارجيل لو سابل لو كونغلوميرا. دونك هنايا كنمشيو من العنصر اللي عنده اصغر قد الى العنصر اللي عنده اكبر قد. دونك هنا سي ان granoclassement croissant. croissant ça veut dire كنمشيو من الصغير للكبير. الا لقينا فشي بلاصه اون سيري ريغريسيف يعني لقينا الطبقه التحتانيه فيها لارجيل يعني فيها جزيئات اللي هي صغيره القد، وفي الاعلى عندي جزيئات كبيره القد، كنكون عارفه على ان هذه المنطقه طرا فيها واحد تراجع بحري. Et pour la série transgressive, est caractérisée par un granoclassement décroissant du bas au haut de la série. يعني هنايا لو granoclassement est décroissant، يعني الترتيب ديال هاد العناصر الحثاثيه كنمشيو من كبير لصغير. alors comme vous voyez هنا لو كونغلوميرا هو اللي عنده اكبر قد كيتبعوا لو سابل يعني الرمل، وكيجي لارجيل اللي هو عنده اصغر قد. اذا هنا مشينا من الكبير للصغير. دونك سي ان granoclassement décroissant. Et l'alternance d'une transgression et d'une régression, ça donne un cycle sédimentaire. Et enfin, on se retrouve avec l'échelle stratigraphique, une soulam stratigraphie. Il se compose de plusieurs aires. Chaque aire est constituée de plusieurs cycles et caractérisée par des phénomènes géologiques comme l'échelle montagne par exemple. Et chaque époque est caractérisée par certains fossiles. Donc pour bien comprendre l'échelle stratigraphique, alors je vous laisse maintenant avec cette vidéo. Les transformations qu'a connues la Terre depuis la formation des premiers continents sont datées par les géologues à l'aide d'une échelle des temps géologiques. L'ère géologique la plus ancienne s'appelle le Précambrien. Les premiers organismes vivants, de taille microscopique, sont apparus pendant cette période, il y a environ 3,5 milliards d'années. Au Cambrien, il y a quelques 550 millions d'années, les invertébrés sont déjà nombreux dans les eaux peu profondes de la planète. Pendant l'Ordovicien, il y a 500 millions d'années, les premiers vertébrés, des poissons sans mâchoire, commencent à prospérer. Ce n'est qu'au Silurien, 100 millions d'années plus tard, que les premières plantes terrestres se développent. Le Dévonien est l'âge d'or des poissons. C'est aussi pendant cette période que des animaux amphibiens, ainsi que les premiers insectes, s'aventurent sur les continents. La période suivante, appelée Carbonifère, date d'environ 300 millions d'années. D'épaisses forêts se développent et les premiers reptiles apparaissent. Le Permien est dominé par les reptiles, terrestres et aquatiques. Il s'achève par la plus grande extinction de l'histoire de la Terre, il y a 250 millions d'années. Le Trias, qui lui succède, voit l'apparition des dinosaures. Ces animaux, dont certains atteignent des tailles gigantesques, dominent les ères jurassiques et crétacées. Il y a environ 65 millions d'années, les dinosaures s'éteignent brutalement, comme les 3/4 des espèces végétales et animales. Ces extinctions marquent le début de la période dite tertiaire, qui voit l'apparition des oiseaux, descendants des dinosaures, et la domination des mammifères. De nouvelles espèces voient alors le jour, notamment les premiers grands singes, comme le proconsul. La période quaternaire, qui commence il y a 1 600 000 ans, est ponctuée par plusieurs glaciations. Cette période est marquée par l'apparition de l'homme moderne, il y a environ 100 000 ans.